Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtaingan, pagbiyagan, salunat kenda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti Altaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI-FM 91.1 Radyo Caruba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti Bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI-FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units sa Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Caruba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Bagnal daw tayo manen, gagayem ken kakabsat, ada tayo na po, iti may 50 ket 7 aparang iti programa ti eskwela iti tangatang. Ket kumusta kayo amin kakabsat, sapay tanapya kayo manen, nga may isang bayan ti programa, iti agtultuloy panangidanon tayo kadagiti nagdudo mga impormasyon, teknolohiya, pakasikna na po iti pagtengan, pagbiyagan, salunat, kenda dumapay. Digiti enrollees tayo po, nga dumdumngeg iti radyo kasameten iti FB Live ken our partners from the local government units dagiti coordinators tayo including the provincial government of Ilocos Norte. Kumusta kayo amin awan labas na dagiti balik provincia beneficiaries kadagiti naglabas nga aldawa po iti dating nga lawas ken idi na minsan nagturong tayo kadagiti nagdudo mga project areas kadati balik provincia program ket it's good dahil di progress nakakabsat ket hopefully one of these days dagiti to met enrollees tayo nga nakapangrugi apo iti food processing iti i-monitor tayo in terms iti panagaramid panagproseso kadagiti makmakan para iti pamilya ken kastameten additional source of income. Dagiti beneficiaries tayo po iti bio-intensive gardening, manarimaan met iti monitoring, dagiti ub-ubi nga po kadagiti nagdudo mga eskwela, dagiti participating schools, nagagagat da kakabsat nagpipintas dagiti mulmula da karabasa, parya, tarong, ano pa, okra, agbungbungan dagiti pareya kakabsat kasameten iti karabasa. So we thank you kadagiti iso amin nga partners tayo regardless no ana nga programa wenno proyekto sapay tagtultuloy iti panakidang kayo iti Mariano Marcos State University tagtultuloy panakaidanon dagiti nagdudu mga programa ken proyekto. Manipod iti Mariano Marcos State University, ken kabsat Mercy Ganyo, iti agtultuloy panarabay kada tayo, iti presidente tayo iti MMSU, Dr. Shirley C. Agrupes, and our station manager, Ma'am Sally Paz. Iti benegti controls, iti transmitter site ni Kabayan Junubien, ken iti studio ni Kabayan
mayla gawiran. Danggayan da kami apo iti maysa nga oras. Ngayon tayo pa nagdadanggay iti programa, iti agtultuloy pa nangidanon tayo kadag iti nagdudumang nga impormasyon, teknolohiya, pakasaknan iti pagtingan, pagbiyagan salon at ken da dumapay. Okay, just to review, kakabsat iti previous topic tayo, pakasiknan pa ilang nga po iti bambo wenno kawayan. We continue with the celebration of Philippine Bamboo Month. Iti dating bulan iti Setyembre, ket agyaman tayo apo kadagitay enrollees tayo nga nakipagpartisipar. Siyempre, isuda ngamin apo iti naikan iti kawayan, di variety na apo kat Buda kasamitin iti kiling. Winners da apo iso nga da iti inmula da. Iso nga agyaman tayo ken ni apo ni Ma'am Mary Kamalig iti Corimao, Ilocos Norte kasamitin ken ni Mr. Nelson Duren ken ni Ma'am Remy Baguyo. Iti Paway, Ilocos Norte apo kat ni apo Andres Kakot ken ni Mr. Robert Giang. Sapay ta dumakkel na laka dagitay kawayan tayo ket kas na-discuss ni Sir Charlie, although handa ka sa pulan iti abuno ngem no kayat nga mas nga alalisto ken ma-strengthen DJ ma-enhance DJ pa nagdakkel da kakabsat, we can include organic fertilizer dagitay ganagan iti lawlaw dagitay mula tayo nga kawayan. So iti provincial government of Ilocos Norte apo in partnership with the different LGUs including the Mariano Marcos State University, the Department of Environment Natural Resources apo ket adda iti inlons da deti may isang proyekto apo iti nagdudumang areas ili upat I think no Jack Mariro iti syudad ti Batak, Paway, Corimao ken Sarat deti proyekto tapno iti kasta ket ma-rehabilitate dagiti kakawayanan kakabsat ken kasamitan pakaipasdekan iti demonstration project bamboo nursery tapno iti kasada iti mataginayo na po nga paggapuan iti imula kawayan considering that the benepisyo apo nga maipaay na naging anyumeta po napintas dati nga panglapod iti agtultuloy pa nagregaay ti daga ken kastameten napintas iti panakasalwad iti aglawlaw kang runana deti paspasaran tayo apo itatanga climate change ket adda deti proyekto apo nga inrugi when initiative by the provincial government of Ilocos Norte, particularly iti Office of the Provincial Agriculturist deti Cast for Work program tapno iti kastakat dagiti matandanan isuda iti mangmanehar dagiti kakawayanan kadagiti nga areas and hopefully sumarsaro nun to apo dagiti daduma pa nga ilili iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket matrain dagiti beneficiaries apo. So dita nga sumrek iti Mariano Marcos State University ket kadagiti aldaw wenno iti dati nga bulan kadagiti naglabas nga aldaw po tay kuna tayo ni isayangkat kadagiti upat nga ili iti probinsya tayo iti ili ti Paway, Corimao ken Sarat including the city of Batak. Iti Bataka po iti imuna nga nakaisayangkatan dayjay nga aktibidad. So ituloy tayo po nga salwadan dagiti kakawayanan tayo mangted iti taraon para iti pamilya pangrabungan nga kunada ken kastameten adda iti masindadaan nga pagalan tayo kadagiti paglagda tayo pagpakalatkat kadagiti mulmula ken da dumapay nga mabalin nga ipaay iti kawayan. Totoo ba ang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan nating magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Okay. Tupi ko tayo apo iti dating aldaw is on meat processing. Mukha po, dumanen iti excited kadeti panagproseso iti makmakan kang ronaan na kadeti karne. Umadani apo iti Paskwa, deti ham. Masansan nga gumatang tayo apo ngem if we can prepare our own nagpintas unay homemade nga kunada. Iso nga denggen tayo manen pagsublian tayo apo ni Ma'am Fairie and Domingo manipod iti College of Industrial Technology tapno iti kasta isuro na kada tayo apo iti panagproseso kang ronaan na deti pork tocino, chicken tocino, bacon, ken ham. Imuno na apo nga naisuro dagitoy kadagiti nag-training itay na pan bulan iti Food Innovation Center iti MMSU dagiti interested individuals apo including deti may saka dagiti beneficiaries tayo apo iti balik probinsya. So teko na tayo na po if we are interested nga da iti enhancement training, pakamuyo lang kada kami, we can do it. While nga kastoy apo iti kasasaad iti panyempo, ininutan tayo apo, we live with the new normal. Tapno iti kasta kat adda iti, when agtultuloy apo iti panagsurusuro tayo, despite iti agda mga kasasaad iti bedeng iti salon at iti agdama. Okay, we're ready with the launching iti deti pan nakalukat apo deti maikapat nga rice paddy art iti Mariano Marcos State University iti pan nakibinulig na apo iti Philippine Rice Research Institute. Makabulan kakabsat kalpasan iti pan nakaipastek na itay napalabas nga August 19 to 20 makitan tila dawan ni Apo Don Mariano Marcos amati dati a president iti Pagilian Ferdinand Edrolin Marcos babaen iti na ipasdek teko nata yun apo nga fourth rice paddy art iti Mariano Marcos State University sangwanan na po iti administration building na ipakita pa ijay dati ladawan wano tawen nga naipasdek ti MMSU deti 1978. So ni Don Mariano Marcos apo ket mabigbig nga abogado manursuro ken politiko iti Ilocos Norte ket deti pan nakaipasdek apo ti rice paddy art ket paset ti panang bigbig ti universidad iti pamilya ti kangrunaan arason iti pan nakaipasdek ti MMSU ken dati pa nagturay na apo kas representative iti 2nd District ti probinsya idi 1925 agpapan 1931. So awisan da kayam amin makipartisipar naman pa'y limited apo iti face to face mabalin yun to apo lata iti pumaspasyar iti MMSU after dati launching na. So, ngemton bigat, adan to deti may isayangkat nga virtual presentation, deti launching program, ket mabalin nyo nga i-access iti official Facebook page ti Mariano Marcos State University including the Extension Directorate. Okay? So, deti rice paddy art apo ket tinawen na may isayangkat nga aktibidad sipod idi tawen 2018. Gagam dating alukuyan ken inspiraran dagiti agtutubo ang mga iti kurso ng agrikultura ken dumapay akaarngi a kurso. Ket babae na po iti paddy art maipakita ti gapuanan ti siyensya ken teknolohiya ken itandudo apo ti agri-tourism iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So again, awisan da kayo makipartisipar apo iti virtual presentation, virtual launching program into no bigat. Masapa apo. Tapno iti kastakat na lami is iti panyempo. Manamnama nga agatendara po dagiti naduma-duma kaming wenno kamkaming iti Marcos family in celebration pa lang po kadati Marcos month iti dating bulan iti Setyembre. So once again, dagiti ad access na po iti Facebook,
mabalin yung kitain, buyain to iti official Facebook page ti Mariano Marcos State University, including the Extension Directorate. At iti simple a programa po nga maisiyangkat before to nga malukatan when open for the public. Dati Rice Paddy Art. Fourth Rice Paddy Art iti Mariano Marcos State University in partnership with the Philippine Rice Research Institute. Okay, masansan meta po nga dadadagiti agdamdamag pakasik na po iti panagsanay iti panagpatubo iti uong. So first week of October we'll be conducting again virtual training apo and mushroom production and processing. Sa mabalin yun to apo iti magipartisipar iti detoy again iti Facebook page ti Mariano Marcos State University. If you are interested, dagiti enrollees tayo apo iti pasukin at iti request da iti so dayto yan medyo nabayag agsipod pa ilang apo ta dati kasasaad iti panawen ket isu iti mangigawid ngem teko na tayon ininutan tayo. We'll live with the new normal. So, sapay tamatuloy ton apo iti first week iti bulan iti Oktobre. Dila maminanot aldawa po next week Oktobrenton iso nga awisan da kayo ang makipartisipar iti dating training. Another announcement po dagiti interesadong agmula iti diket nga mais. Dati para kornik apo we provide DJ bukol, wano bini, ken kastamatan, DJ abuno nakakabsat. Iso nga no interesado kayo, mabalin yung pakaamuan. Ito yung namotibiyang kadagiti official numbers tayo iti eskwela ti tangatang better, nga agsurat tayo apo, i-address tayo iti president tayo iti MMSU endorsed by the local government unit, gagayen ken kakabsat. Nayo na damag mapo manipo diti Mariano Marcos State University. Sipo di Lunes na isang katwen no nairugi deti panaka-craft iti 5-year strategic plan babayan ka digiti officials iti Mariano Marcos State University. It covers when no dati i-cover na apo ket 2022 to 2026 ket naman nyo more projects to be implemented, more initiatives to be conducted by the present administration, our university president, Dr. Shirley C. Agrupis. Ket deti nga panagplano apo, teko na tayo, new MMSU plans in line with the deti 7-point agenda achieve ti Mariano Marcos State University to include academic excellence, creative, relevant, and innovative research programs, high-impact and transformative and extension and outreach programs, improve revenue generation, external and strengthened linkages and partnerships, vibrant and engaging, culturally focused university campus, and effective and efficient management. Ket the whole administrative council apo, led by the team leaders, Dr. Prima Fe R. Franco, Vice President for Academic Affairs, Dr. Marilu P. Lucas, Director for Research, Dr. Aris Reynold V. Cahigal, Editor for, Director for Extension, Ms. Lenny G. Bayangos, Director for Business, Dr. Mijay Domingo, Director for External Linkages and Partnerships, Engineer Romeo Duldulao, Director of Physical Planning and Development Office, Director Dr. Oscar M. Agpawa, OIC VP for Administrative and Finance. Kaya tagtultuloy po, iti panagyaman, iti Presidente tayo, Dr. Shirley C. Agrupis, iti panagmaymaysa, dagiti opisyales, kamkameng iti Administrative Council iti Mariano Marcos State University tapni iti kastakat magunod di kalikagom iti universidad nga agbalin nga to become a premier Philippine university by 2028. So we need your participation, dagiti partners tayo from the different
areas, local government units, agencies kanda dumapay apo, can of course our beneficiaries iti panakagunod dagitoy nga kalikagom iti Presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis iti beneg iti instruction, research, extension and production, can syempre yes, instruction, research, extension, and production. So hopefully, more projects to be implemented with you, our partners, para iti agtultuloy panakapasaya at ti panagbiag ti amin wenno panagbiag tayo amin as sangapada. Sa dagiti manalo no miyembro da iti kooperatiba. Mabalin amamin pinsan ag gumatangta, iti binikan abono, tapno nalaklak ati presyo. Ag titinulong da iti trabaho ti talon kasi tigigita na panagreet ken panagpaksya kada giti mao. Mabalin na pagtitipunin tagiti na apit na bagay, tapno may lako da iti nangat ngato a presyo. Babaen ti tulong ti kooperatiba, di mabati gastos. Imadot ti api ken adadon ti panakaamumi iti panagtalon. No kayat amaangwan no kasano ti agmiyembro wenno mangbukel iti kooperatiba. Kumonsulta iti opisina ti agrikultura iti Bukidyo a munisipyo wenno kontaken ti Philrice Tech Center 0917-111-7423. Nitikas sa makado tayo po, dito yan ni Ma'am Fairie na si Bedo Domingo, Manipod iti College of Industrial Technology, pakasik na po iti meat processing, kangrunaan na iti chicken, pork tocino, bacon, ken ham. At dagiti process when no different steps to be followed. So nga no dagiti saludson yun to kakabsat pakasek nan dagiti nga naduma-duma nga panagproseso iti karne yung may message us kadagiti official numbers sa iti eskwela ti tangatang including our messenger account iti extension directory. Kaimbag na aldaw tayo aming kakabsat at datay manan kadetoy programa iti Mariano Marcos State University School on Air ket siya iti kabsat yung ni Fairie and Domingo iti College of Industrial Technology ket agyamyaman manen kadetoy nga kanito nga naited kada tayo tapton adda manen iti panawen nga panagaadal tayo aglalo kadigiti panagiproseso tayo dagiti makmakan. Okay, so amo tayong kakabsat nga timapog tayo iti bulbulan nga ibagbagadaga per months ket deto yan ti start ti panag-countdown tayo iti panag-celebrar tayo iti Christmas. So despite kadagitoy mangyari nga pandemic iti nasyon tayo agtultuloy tayo nga bumangon ket agaramid dagiti wagas tapnon makatulong kada tayo aglalo iti financial needs iti balbalay tayo ket ada kami mga nunggarod kakabsat nga mga iburay kadagiti mabalin nga produkto nga aramiden tayo tapnon mailako tayo agbalin nga negosyo tayo payen aglalo ka detoy dumaning panagselebrar tayo iti Christmas. Ket kas imbagak tatay agaadal tay manen iti panagiproseso iti makmakan. Okay, so nang runa kadetoy nga aldaw iti panagproseso ti makmakan nga ti raw material tayo ket karne. Okay, so i-share ko man kakabsat kanyayo detoy meat processing tayo ket kadeti nga aldaw adda iti upat nga products nga inko umay i-share kada kayo no kasano ti agaramid. So kadetoy kadeti pork tocino, chicken tocino, ham ken bacon. Okay, so sakbay nga rod nga agproseso tayo adda lang dagiti sumag mamano nga reminders tayo sakbay tayo nga proseso. So amo tayo dagit na i-share ko idi kada kayo deto yung kakapsat ngem idi ko na nga rod nga it's just to remind us aglalo kadagiti aramiden tayo ket makan ket we just make sure na i-proseso tayo nga makmakan ket nadalos ken safe. Okay, so iti umuna nga reminder tayo is observe proper sanitation procedure. So ano dagitoy nga observations nga i-observe tayo. So umuna is keep your fingernails short and clean. Okay, so haan dapat na haba awan iti naka-cutex. Okay, so dapat
nadalos dagiti ramramay or dagiti fingernails tayo. Wash hands thoroughly. So sakbay tayo nga proseso, make sure po na agwash tayo ti hands tayo, okay, using our water and soap. Okay? And then, paggagamit po tayo ng gloves, okay, wag po tayong magre-recycle ng gloves. Pag natapos na po ng gamit yung gloves na gagamitin natin sa pag-process, okay, so, kailangan na po natin silang itapon. So, dispose them po properly. Then, avoid coughing, sneezing, and scratching. So, make sure pag yung ating mga kamay, so, accidentally nagamit natin sa pag-stop, like for example, naguyak tayo, nagatching tayo, or nagkudkud tayo. Okay, so make sure po na punta tayo sa sa washing station. Mag-wash po tayong hands. At pag kayo po ay may sakit, wag na po tayong mag-process ng mga pagkain para hindi po yung mga virus po or mga yung sakit na meron po tayo, hindi po natin maipapasa sa ibang tao. And then use thoroughly cleaned, sanitized tools and equipment. So make sure po na yung mga gagamitin po natin na tools, yung mga kagamitan po natin sa pagproseso, dapat malinis po siya, sanitized din po siya. So hindi lang po nahuhugasan ng tubig at sabon, pero dapat po sinasanitize din po siya. Sinasanitize din po natin sila. Okay, so number 2 po is observe proper processing attire. So make sure po pag nagpo-process po tayo, nag-wear po tayo ng hairnet. Okay, so naka-hairnet po tayo, may face mask po tayo, may gloves at saka apron. And the last po, follow proper manufacturing procedures. Okay, so ito. So una po, yung safety procedures. Yung mga dalawa pong minention ko po kanina. Okay, yung observe proper sanitation procedure, wearing of your processing attire. Okay, so ito po yung mga safety procedures, simple safety procedures na kailangan po nating i-follow. And then yung production procedures po natin, kaya po tayo nabibigyan ng ating recipe or yung mga step-by-step process po natin para ito po ay ating gamitin para guide po natin. So, dapat i-follow po natin para we have to make sure na yung product po na ginagawa natin ay tama po yung pagkakagawa. And then, also the quality control protocols. So, dapat po sundin natin yung mga protocols po natin. Like for example, sa temperature, sa time po natin. Okay, so dapat pina-follow po natin ang mga protocols na ito. Okay, so ito po yung mga simple reminders na kailangan po natin palaging sinasaisip. Okay, so at dapat po pinaparte na rin po natin ng sistema bago po tayo nagpo-process ng mga pagkain, lalo na yung mga binebenta po natin. Okay, so punta na po tayo sa unang product. Okay, so ito po ang tocino. So ang una po na i-discuss natin sa pork and then later on sa chicken. So yung tocino po, these are the usual breakfast dish, okay, na sineserve po. So habang may nagbe-breakfast, meron tayong pwedeng bentahan ng mga products na ito. Okay, so ano po yung mga ingredients, okay, materials na kailangan po natin pagkagawa po tayo ng pork tocino. Una po is yung meat material. Okay, so kailangan po natin ng 1 kilogram pork. So, it could be yung pige or kasim. Okay, so pwede nasa inyo na po kung yung gagawin po ninyong pork tocino ay may skin or wala. Okay, and make sure po wala po itong bones. Okay, so tanggalin po natin yung mga buto. Then, dapat po ang slice ng meat is 1/4 to 1/2 inch thick. Okay, so wag po nating masyadong makapal, pero dapat po at least 1/4 to 1/2 inch thick. Okay? So, we have to also prepare itong mga curing mix po natin. Okay? So, ano po yung curing mix po natin? So, ito po yung 1 tablespoon salt, 1/2 teaspoon curing salt, 1 teaspoon phosphate, 1/2 teaspoon vitamin C powder, and 1/4 cup
chilled water. Yung 1/4 cup chilled water po natin dito, ay gagamitin po natin na pang-dissolve itong 4 po na curing ingredient po natin. Okay? So, yung curing salt po natin, ito po yung pink. Okay? So, ito po yung pink salt. Okay? So, ginagamit po ito para ma-preserve po yung kulay ng meat po natin. So, para po, pag niluto po natin yung karne or yung tocino, hindi po siya brown color. But, nare-retain po niya yung reddish color, kagaya po nitong nasa picture sa ating screen. Kung wala po tayong vitamin C powder, so yung ginagamit po natin na iniinom po natin na vitamin C, yung vitamin C po natin, pwede po natin gamitin iyon. Okay, so for our paggawa po ng pork tocino. So ginagamit po ito for antioxidant. Okay, so to protect the shelf, or to extend din po yung shelf life quality of our product. Then for seasonings, kailangan po natin 1 cup sugar, 1 tablespoon garlic. Okay, so chop. Okay, so pag wala po tayong fresh garlic at meron po tayong powdered garlic, pwede po nating gamitin. Okay, so yung powdered garlic natin. So instead na 1 tablespoon, okay, 1 teaspoon garlic powder. Then we have also 2 tablespoon anisado wine. Okay, 1/2 teaspoon MSG and 1 teaspoon red food coloring. Okay, so ano po ang procedure sa paggawa ng pork tocino? Okay, so una po, make sure always na mag-select po tayo ng mga good quality materials. So, tinutumbok po dito ay yung magandang kalidad po ng karne. Dapat hindi po tayo kukuha ng super makapal na taba. Okay, ang kapal ng taba. So, dapat tamang-tama lang po yung proportion ng taba at sa karne ng ating tocino na pork na gagamitin para sa tocino po natin. Then, properly measure po lahat ng ingredients. Okay, kung ano po yung measurement na nakalagay po doon, yun po yung ifa-follow po natin. Okay, so, pag nagawa na po natin yung dalawang steps, okay, so, the next thing na gagawin po natin is i-add po natin yung curing mix po natin sa ating meat. Okay, so pag nailagay na po natin yung curing mix doon sa ating meat, pwede na rin po nating idagdag ang ating ibang ingredients. So, add the rest of the ingredients and mix again. So, pag nailagay na po natin yung curing mix natin at saka yung seasoning mix, okay, so, pwede na po nating ilagay yung ating tocino sa isang covered container at i-cure natin siya at room temperature for 8 to 10 hours or sa refrigerator for 8 to 12 hours. So pagkatapos po ng curing time natin, pwede na po nating ipack ang ating tocino for 1/4 or 1/2 kilogram package. Okay? So, pagka naipack na po natin sa ating desired na grams, so like 1/4 or 1/2, bahala na po kayo, pwede na po natin siyang i-store sa freezer. Okay? So, yun na po. Meron na po tayong pork tocino. So, basically po, itong paggawa ng pork tocino, it's just mixing and then curing time and then package po. Okay? So, sunod po is yung paggawa ng chicken tocino. Okay? So, kung gusto po ninyong gamitin yung procedure or yung ingredients as well as procedure nung nauna, so pwede po. Just replace the pork with chicken and then pwede na rin po pwede nyo na po i-follow yung ingredients for the curing and seasoning and the procedure. Pero meron din po akong ibang process or procedure, okay, or recipe para sa chicken tocino na pwede rin po ninyong gamitin. Okay, so ang una po is, ang kailangan po natin is 1 kilogram chicken. So ito po ay dapat breast
or thigh fillet. Okay, so actually nabibili na po ito na as is or breast fillet or thigh fillet sa mga supermarkets, or pwede rin po ninyong i-request sa mga pinagbibilhan po ninyo ng chicken na kung pwede i-fillet na po nila para sa inyo. Then we need also the curing mix. Okay, so ito 2 tablespoon ng rock salt, 1 teaspoon ground pepper, 1 teaspoon garlic powder. Pag wala po kayong garlic powder, you could use 1 tablespoon yung fresh garlic na dapat po minced. Okay? Then you have 3/4 cup refined sugar. Pag wala naman po kayong white sugar or refined sugar, you could use 1 cup brown sugar. Then susunod po is 2 tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon anisado wine, and 1/4 teaspoon red color, at saka 1 cup Sprite. Yung 1 cup Sprite natin, ang purpose po niyan is for tenderizer, as well as nagdadagdag na rin po ng lasa para sa ating chicken tocino. Okay? So pag wala po tayong anisado wine, yung iba po gumagamit po sila ng gin. Pero iba lang po kasi yung effect ng anisado wine, kasi nagbibigay po ito ng flavor, yung anis. Okay, so nagbibigay po ito ng flavor para sa ating chicken tocino. Okay, so ang procedure po natin, una po, always select good quality materials. So make sure po na maganda po yung kalidad ng chicken na bibilhin po natin. And then susunod po, make sure na properly measured po lahat ng ingredients po natin, walang kulang, walang sobra. And then the next na procedure na po natin is ilagay po natin yung ating chicken sa isang bowl, and then idagdag po natin yung salt. Okay, tsaka po natin i-massage yung salt sa ating chicken until properly dispersed. So naikalat po natin yung salt doon sa chicken na nasa bowl. So after that, pwede na po nating i-add lahat ng dry ingredients. So make sure po, unahin po nating i-add lahat ng nakalista doon sa dry ingredients. Then ihalo pa natin ng mabuti. So we have to mix them well, okay, until blended. Then pagkatapos nun, pwede na po nating ilagay lahat ng liquid ingredients and then mix well again. So pagkatapos po niyan, pwede po nating ilagay ang ating pork or ang ating chicken sa isang container, and i-allow po natin siya to cure at room temperature for 8 to 10 hours at saka refrigerated temperature for 8 to 12 hours. Okay, so after po ng curing time natin, pwede na po natin siyang ilagay sa package, either 1/4 or 1/2 kilogram package. After that po, pwede na po natin siyang store sa freezer bago po ibenta. Okay, so pwede naman po ibenta na agad bago ilagay sa freezer, lalo pa may mga bumibili na po. Okay, so pag wala pa po, pwede po natin siyang store sa ating freezer. So basically, kung titingnan po ninyo yung curing time ng ating pork at saka chicken tocino, pareho lang po sila. Okay, so at room temperature, 8 to 10 hours. At refrigerated temperature, 8 to 12 hours. Okay, so yun po yung ating chicken tocino. Okay. So, the third naman po is ito. Ito po yung usual na hinahanda po natin, no? Pag nagse-celebrate na tayo ng Christmas. Okay, so aside yung cheese. Okay, so queso de bola. Okay, meron din po tayong ham. Okay, na hinahanda during Christmas. Okay? At ito pong procedure na to or ingredients ay pwede nating gamitan po para sa pork ham or sa chicken ham. Okay, so ano po yung mga kailangan po natin pag gusto po natin gumawa ng ham? Okay, so una po is 1 kilogram pork. It should be coming sa parte ng baboy na pige or kasim. Sa ating namang chicken, pag gagamit naman po tayong chicken,
gamitin po natin yung isang buong chicken. Okay? So, isang buong chicken po ang gagamitin natin dito. Okay, so ano po yung mga kailangan pa natin na ingredients? So, una po is your pumping pickle. So, pag sinabi po nating pumping pickle, ito po yung i-inject po natin later on sa ating pork at saka chicken. So, una po is yung saturated salt solution. Ang kailangan po natin is 1 1/2 tablespoon salt, 1/4 cup water, at sa pumping pickle naman po natin, kailangan po natin ng 1/4 cup water, 1/2 teaspoon curing salt, 3/4 teaspoon phosphate, 1/4 teaspoon ascorbic acid, and 1 teaspoon white sugar. Okay? So, for our dry cure naman po, kailangan natin ng 1 1/2 tablespoon salt, 1 1/2 tablespoon sugar, 1/4 tablespoon curing salt, at saka 1/4 tablespoon phosphate. So, later on, sa pagluluto, pag na-cure na po natin si ham po natin, iluluto po natin. At ang mga ingredients na kailangan po natin ay 1/2 cup anisado wine, 2 cups brown sugar, oregano leaves, okay? 2 pieces bay leaves, at saka 2 cups pineapple juice. Okay? So, ito po yung ingredients na kailangan natin i-prepare sa paggawa po ng pork or chicken ham. So, ano po yung procedure sa paggawa po nitong ham natin? Una po is, again, you have to prepare and measure all ingredients. So, kailangan po natin na, for example, for sa karne at saka sa chicken, hugasan po natin silang mabuti, okay, bago po natin silang gamitin. Then, measure all the required ingredients. So, una po natin gagawin is make the saturated salt solution. Okay, so, i-add po natin yung 1 1/2 tablespoon salt sa 1/4 cup water. And kailangan po natin siyang i-dissolve. I-dissolve po natin yung salt doon sa water. After that, gawan na po natin yung pumping pickle. So, sa paggawa po ng pumping pickle, we have to mix the following ingredients. Okay, yung ating phosphate, curing salt, sugar, and ascorbic acid. Okay, so i-mix po natin, itunaw po natin sa ating 1/4 cup water. So, pag nagawa na po natin yung pumping pickle, okay, so pwede na po nating pag-mixin or i-mix natin yung nagawa nating salt solution at saka yung pumping pickle. Okay? So, ang susunod na gagawin po natin is i-inject po natin. Okay? So, gagamit po tayo ng syringe. Okay? So, injection. So, the bigger capacity, the better. Okay? Huwag po tayong gagamit ng mga maliliit or very fine na injection. Okay? So, gumamit po tayo ng mas malalaking injection. So, we inject the pumping pickle, okay, so into the several points in the lean portion of our meat. Okay, so dapat ang distansya po ng pag-inject natin approximate at least 1/2 inch, okay, in each part. So pagkatapos nating ma-inject, okay, kailangan po nating i-massage. So tingnan po natin itong video. Okay, so papakita ko lang po sa inyo. Okay, so yung paano po magpag-inject. Yan. So yung injection po natin ay nandun na po yung pinagsama nating salt solution at saka yung curing mixture po natin. Okay, so pag nag-inject po tayo, it should be towards the bone. Okay, so imaginein po natin na yung other side ng ating karne is the bones. Okay, so yun po. So kailangan po nating inject and then later on i-massage po natin. Okay, so anong silbi po ng pag-massage? Para po properly dispersed or mailagay po or mai-disperse yung mga na-inject po natin na curing salt or curing and salt solution sa ating karne. Okay, so yun, inject lang po at least 1/2 inch apart. Okay, so pag na-inject po natin yung laman po ng nasa syringe, okay, so ang susunod na gagawin po is kailangan pong i-massage. Yun, massage. Okay?
Susunod po, okay, so pagka tapos na po ng ating massage or paglagay ng na-inject yung curing salt, okay, solution, okay, ang susunod na po naman po natin gawin is mag-rub tayo. Okay, so yung dry cure rub po tayo. Okay, so ilagay yung mga dry cure rub, okay, ingredients, at saka i-rub po natin doon sa injected meat. Okay? So, pagka na-i-rub na po natin lahat yung ating dry cure rub, okay, i-rub po natin yung ham. Okay? So, pwede po natin gamitin yung ating cling wrap, or kung may ziplock po tayo, pwede pong doon ilagay, and then i-cure po natin yung ham. So, pag nilagay sa room temperature, 8 to 10 hours curing. But pag sa refrigerator naman po, mas matagal po. So, it takes 5 to 15 days pag nag-cure tayo ng ham sa loob ng ref. So, pag mabilisan, kahit sa room temperature lang po tayo mag-cure. So, it only takes 8 to 10 hours. Okay, so after that, okay, ilabas po natin. So, get the cured ham. So, kunin na po natin yung cured ham, and ang gagawin po natin is i-wash po natin at running water. Okay, so wash po natin in a running water yung ating cured ham. Okay, this is to wash off po yung mga curing ingredients. Okay, and then pagkatapos na wash po natin yung ating cured meat, okay, pwede na po natin siyang i-tie. Okay, so tightly tie the ham to shape it, okay, using our cotton thread, or pwede po tayo din gumamit ng ham net. Okay, and then pag na-tie na po natin or nailagay na po natin sa ham net, okay, so basically ito pong tie at saka ham net, nagbibigay po ito nung yung aesthetic shape, di ba? Parang may crisscross design ang ating mga ham. So, ito po yung nagbibigay sa kanila ng crisscross designs. Doon, lalo po pagkatapos po natin silang lutuin. Okay? So, pag naitay na po natin or nailagay sa hamnet, okay, set aside, and then ilagay po natin yung meat, okay, and the cooking ingredients in a casserole, and lulutuin po natin siya, okay, and we will cook it for 1.5 hours or until the meat is tender. Okay, so make sure po na yung meat, yung ating meat, so ito-turn po. So half of the 1.5 hours, kailangan po nating i-turn yung other side ng meat para po equal po yung pagkakaluto, okay, ng each side ng ating meat. So, after 1.5 hours or limok ng DJ ham tayo, take it off from the stove and remove. So, tanggalin na po ang ating thread. So, habang mainit-init pa yung ating ham, okay, doon po natin tatanggalin yung skin, okay, ng ating pork. So, wag po nating hayaan na lumamig bago tanggalin kasi mas mahihirapan po tayo later on. Okay? So, pagka naluto na po natin, ang susunod po natin gawin is to glaze. Okay? Para mag-glaze po tayo or to brown the ham, get a cup of the ham's cooking solution, then add 2 cups of brown sugar and 1/4 cup pineapple juice. So, i-boil lang po natin yung solution na yon or yung mixture na yon until it is thick. And then, ipo-pour po natin dito sa ating ham. Okay? So, pagka na-i-pour po natin, okay, so pwede na po nating ilagay yung ating meat or ating ham or yung cured meat po natin sa isang packaging kasama po ng ating glaze. Okay, para po ma-absorb pa po ng ating ham yung ating glaze later on. So, you pack and then label it. So, ang ginamit po namin dito is yung vacuum packaging. Okay, so kas makita tayo,
Okay, it took the shape of the meat. Okay, at saka para din mas mahaba po yung shelf life kasi natanggal po yung air sa loob ng package. Okay? Pack and then label. So yun po yung paggawa natin ng pork or chicken ham. Okay? And the last po is yung bacon po natin. Okay, so sa paggawa naman po ng bacon, ito naman po yung mga materials na gagamitin po natin. So bacon, isa rin po katulad ng tocino, isa rin pong breakfast dish na usually prepare po natin. Okay, so ano yung mga materials na kailangan po natin? So 2 kilogram pork belly. For the curing mix, kailangan lang po natin ng salt, brown sugar, yung curing salt po natin, at saka pepper na ground. So either po white or black. Okay, so ito lang po yung mga ingredients na kailangan po natin. Okay, so ang una pong gagawin po natin is i-prepare ang lahat ng ingredients. So make sure that you have washed the meat, okay, and then measure all your ingredients. So after that, lagay lahat ng na-measure na ingredients or dry cure isa-isang bowl, and then you have to stir them thoroughly to combine. So kailangan pong i-mix po lahat, stir thoroughly para po equally distributed lahat ng ingredients for dry cure once na irarab po natin sa ating bacon or sa ating pork. Okay? So yung na-mix po natin na dry cure, okay, thoroughly and evenly rub on all side of the pork belly. Okay, so dapat lahat po ng sides ng pork is rub, okay, ng ating dry cure. So once na na-wrap na po natin, okay, so ilagay po natin sa isang container or sa ziplock ang ating cured or na-dry rub na pork belly. So when we're going to place the cured or the cured pork sa ating refrigerator, make sure po that the fatty layer is nasa baba. Okay? So fatty layer side down. Nasa baba po yung fatty layer. For when we're going to place it in a ziplock or container ready for our curing time. Okay? So, refrigerate it for 5 days. So, itong 5 days na to, ito po yung duration ng ating curing time. Okay, so since si bacon po, hindi po tayo nag-inject, okay, mas matagal po yung curing time niya. So, since sa labas lang po, we allow the curing mix to be absorbed by the meat, okay, during these 5 days. So, in the duration of these 5 days, kailangan po natin na i-flip or balik-balik ta rin. Okay, this is to redistribute the liquid that will form inside our container or in our ziplock. So, pag naka-ziplock po or nakalagay sa plastic bag, we have to also massage it. So, hindi lang po natin tiniturn or piniflip, pero dapat minamassage din po natin yung meat. Okay? And then refrigerate for another 5 days. Okay? And then, so after ng total of 10 days, okay, so remove it from the container or bag and then rinse thoroughly. So kailangan po nating i-rinse or bugwan, okay, para po ma-remove yung ating mga curing salts or mga curing ingredients. Anyway, don't worry po, baka sabihin nyo, maawantilasanan, no? Hindi po. Na-absorb na po yung meat, okay, yung flavor galing doon sa ating mga seasonings. Then after po, noon, after washing po, you have to pat it dry. So, make sure na properly dry po ang ating cured meat. Okay, so by patting it using paper towels. Okay, so after that, okay, so pwede na po natin siyang ilagay sa smokehouse. Okay, so in this picture, makikita po ninyo isang
portable smokehouse. This is also a product of MMSU in our college. So meron po kaming meron pong na-develop na smokehouse by Sir Saldi Fernandez. So if you are interested po to have your own unit of smokehouse para po not only for the bacon but also for other smoke food, so you could also contact us in CIT. Okay, so Patalastas po. Okay, so smoke for 3 to 5 hours at 175 to 180 degrees or 80 to 93 degrees Celsius until the pork gets tanned. Okay, so medyo brown iso na. Then smoke the bacon fat side up. So dapat pag nilagay po natin yung bacon sa loob ng smokehouse, okay, so sa pag-smokean po natin, yung fat po nasa taas. Okay, so ito po yung fat, ito po yung karne. Okay, so para po pag nag-sizzle po or ano po yung ating fat, okay, pag nasisi siya, di ba, ag-emit so na ti oil, the oil will go to the meat part. Okay, so it will be absorbed by the meat kasi yung fat po nandun po, fat has the flavors, okay, that could add up to the taste of your bacon. So nandun yung fat po nagpipigay po ng lasa or mangpaimas. Okay, kadagiti bacon tayo. So yun, as much as possible, okay, you have to place the fat side up when we're going to smoke. Okay, so after smoking, you could remove the skin, then slice thinly, or usually ang ginawa po namin nung gumawa po kami ng bacon, you could freeze it first. Okay, so after smoking, so i-allow po natin siyang mag-cool down and then pwede na po natin siyang i-freeze. Okay, so bakit po tayo mag-freeze? This is for us to, para po mas madali later on to slice the meat. Okay, so lalo po pag mag-slice po tayo thinly. And then, after slicing, we can now put it in a package and then label it. Okay, so after packaging and labeling, we can store po sa ating refrigerator. Okay, so yun po ang mga products na pwede po nating gawin para sa ating gawing negosyo, or pwede nating ihanda para sa padating po na Christmas celebration po natin. Okay, so sapay ko makakabsat nga adda diti adamanen iti nainayon nga knowledge. Okay, tapnon dagitoy nga panagproseso ket makatulong kada kayo. Okay, haan lang nga ada mainayon nga mai-prepare para iti pamilya tayo. Ngem mabadin pay nga avenue or venue tapnon addaan iti source or mainegosyo tayo tapnon ada source ti additional income tayo. So thank you very much ken sapay ko mata adan to manen iti makita mi nga maipostyo or mangigmi kada kayo kas kadagiti imununa nga products or dagiti processed products nga in-share mi kada kayo. So thank you very much no adda dagiti questions or queries yo mabalin kayon to nga agdamag babain iti extension office iti Mariano Marcos State University. So thank you and napintas nga aldaw kada kayo amin nga sangapada. Awanin iti oras tayo pay. Nalpas man na po ti may isang oras iti dating nga aldaw ket again. Thank you kada kayamin sa nga pada. Gayam kadagiti sa amin nga agkasanga iti dating nga bulan iti September. Happy birthday kada kayo amin as sa nga pada. Okay. So sapay ta na alay amin dagiti in lecture ni Ma'am Fairie Ann. So hopefully more products to be posted
iti Facebook page when iti grupo tayo kasowa 2021 iti Facebook page ti MMSU Extension Directorate. Eko nami apo no kaya cho when no adda dagiti additional trainings nga kaya cho nga maatendaran, please inform us so we can go with the planning tapniti kasiket maisayang kat tinasao a panagsanay. Okay. For a t-shirt once again, ana iti mailons into no bigat. Please text man apo dedisong batyo ana DJ mailons into no bigat iti sangwanan ti administration building iti Mariano Marcos Estate University. Okay? Awan nito oras tayo pa iti dating agundaway once again. Itinagan iti nakadwa iti beneg ti controls. Kabayan Janubian, kabayan may lagawiran. Iti agtultuloy panarabay kada tayo iti President iti MMSU, Dr. Shirley C. Agrupis, our station manager, Ma'am Sally Paz. Tayo nagkinkabsat yung manipo diti Extension Services, Marsiganyo pumakada nyawis minto manen apo ti panagdengegyo into no sumaruno aparang ti programa tayo, Eskwela ti Tangatang. Babay na po.